Hello, good morning guys. Ako si Nini Gargar. Muhatag na po ninyo o weekly horoscope or kapalaran, no? Sa dili pa nato ipadayon ang weekly horoscope guys. Mag-ampo sa tani Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. So guys, atong ipadayon ang pagsaysay sa inyong o sa atong weekly horoscope. Karon is January 12 up to January 18, 2025, no? Okay. So ang nataw sa January na say kalit nga kahimot og kalipay nga wala damha. Okay ni iyang gibati gayud kayo og congrats daw sa mga tao nga nahimot sa palibot. Then, February, ambot kung unsay gusto nila mahitabo apan adunay mga pag-alagad nga maayo ug maanindot malipay siya karon nga week og nahimot siya sa mga balita nga wala niya palandungan. March, ang nataw sa March dunay pag-alagad karon malipayon siya nga nagsudong sa iyang hinigugma ug mahimut-anon siya sa iyang kinabuhi. Ang April doon na po'y pag-alagad karon nga maanindot o malipayon siya tungod sa mga balita nga nakapahimot sa iyang kinabuhi. Ang May adun na po'y pag-alagad karon nga wala damha apan mahimut-anon gyapon siya nagsudong sa iyang katahom. June adun na po'y pag-alagad samtang siya mahimut-anon o malipayon sa mga nanglabing panahon o kini nahitabo gyud nga siya naningkamot alang sa paglambo sa iyang kinabuhi. July kalit siya nga nahikurat sa mga balita apan dili pod niya mabasol iyang kinabuhi tungod kay iyang gihimo kini tungod sa paningkamot. August aduna po'y pangandam karon og kini mahimut-anon og malipayon kay siya tungod sa mga daghang grasya nga mebot siyang kinabuhi. September aduna po'y pag-alagad karon. Mahimut-anon malipayon siya tungod kay ang mga balita nakapa-improve sa iyang kinabuhi og sa iyang kahimut-anon malipayon siya sa tibok banay ug sa iyang kaugalingon. October doon na po'y pag-alagad karon kalit siya nga nahimot og nahikurat apan usa lang na ka taphaw sa iyang kinabuhi naningkamot siya nga mulambo siya o mahimo siyang adunahan sa kalit sa umabot nga panahon. November nahimot kay sa iyang gihimo tungod sa paningkamot nahimo niya ang tanan og congrats sa November dunay balita nga makapakurat niya og mahimut-anon siya sa pagsudong sa mga tao sa palibot nga malipayon usab. Siya adunay travel og kini ikahimot niya pag-ayo. December aduna po'y pangandam karon og malipayon siya tungod kay dunay mga balita nga wala niya dama og mahimut-anon og malipayon siya sa anam-anam niyang pag-uswag. Okay guys, nahumanag gyud ko sa akong task nga weekly horoscope, no? Og mayon ko nga congratulations sa tanan kay ang gikan sa January up to September na nindot nga balita. Og October hangtod December kalit nga nahimot nga dili gid siya kato sa mga kauswagan og kahimot sa iyang kinabuhi sa kalit sa next month. Og kini si Nini Gargar moingon. Shout out to my beautiful family, relatives and friends in the Philippines and abroad. Okay, shout out sa planet Earth og kini si Nini Gargar moingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there, I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Mga dambuhay po. Mua.